Usa ka principal nagbuhi og istorya na bugo ang mga maestra tungod aning nasunog sa Naaro National High School sa Kawayano. At dili angay ka musultig ingon ana no, nabugo ang imong mga kapareha teacher kay wala man natuyua pagsunog ug dili po na intention aron masunog na aron masakripisyo ang pagtudlo ninyo og wa nay mga gamiton na mga materyales sa pagtudlo sa kabataan. Isip-isipa usa imong istorya no kay ikaw nag-istorya ana na bugo, so basig bugo sad ka kay wala ka nakaisip, wala nimo naisip na sakit na para sa mga teachers nagisultihan nimo bugo. So basig usa ka sa bugo no. Ikaw principal, basig usa ka sa bugo kay wala ka kasabot, nagbuhi kag istorya, gi-post dai nimo sa social media, so ikaw ang bugo. So dili ka mangitag lain na mga teacher bugo, ikaw ang bugo. Abangan ko ninyo sa kabirada ni Kabirada Weng. Kay biradahan ko ini na principal, panganlan ko ini kinsa ni na principal dito sa Birada 11.3.